Today I am going to Parvati Pahar. You can also go with me. All over Jambole without this video. I take the video. This is my cycle. This is the road. And that is Parvati Pahar. This is the Parvati Pahar. I will go, but I have to Rukibo Laibo, my friend. From the gate under the sal tree, we were walking, and now crossed almost the Adha Rasta of Parvati Pahar. Itialuike, we had walked probably a mile from the gate.
এনজয় কৰিছেচোন আমিও আনিব পালো হয় এই বাদ দে এনে সেৱা কৰিলে হ'ল फिलहाल तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बोले हिल तो बागरंग बागरंग अवस्था बोले मैं थिलिले बाग्रबा पाए This is the last series of Parvati Pahar. Itia moi uthing the last series of Parvati Pahar. It's sounding dung dung. I am almost in Parvati Pahar. Oh, that is Parvati Pahar. যোৱা যাব না This one is Ganesh Mandir. यहाँ गणेश जी रहता है Point up. यहाँ से नीचे जा सकते हैं মই তো ঘণ্টিটো বজাই দিলোঁ তহঁতেও নতুন যদি
ঘণ্টিটো বজাই দিয়া আৰু ঘণ্টিটো বজাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে জানাই চাগে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তাৰপিছত ঘণ্টিটো ওলাই যাব আৰু ঘণ্টিটো বজাই দিবা